नमस्कार बंधुगण आज वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे जानिबा अक्षय तृतीया दिन केउ सब कार्य कले शुभ एवं केउ सब कार्य करिबा अशुभ। अक्षय तृतीया दिन कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा अनुचित। अक्षय तृतीया एक अत्यंत शुभ व पवित्र दिन जहा कौनसी शुभ कार्यर अनुकूल चाष काम आरंभ बा अखिमुठी एवं माँ लक्ष्मी आराधना पाई पालन करा जाए। अक्षय अर्थ जार केबे क्षय नाही, तेणु ए दिन करा जायथिबा दान पूजा सत्कर्मर फल अनंत बोली विश्वास करा जाए। अर्थात ए दिन करा जायथिबा दान पूजा एवं कर्मर फल केबे शेष हुए नाही। एही दिन परशुराम जयंती एवं जगन्नाथ संस्कृति रे रथ यात्रा पाई रथ काठ अनुकूल हुए। अक्षय तृतीयार मुख्य कारण व महत्व प्रथमटी हेउची अखिमुठी अनुकूल। ओडिशा रे कृषक माने एही पवित्र दिन रे चाष कार्यर शुभारंभ करी धान बिहन बुणी थांती। द्वितीयटी हेउची शुभ कार्यर आरंभ। एहा एक अत्यंत शुभ दिन, अर्थात एही दिन विवाह नूतन व्यवसाय गृह प्रतिष्ठा पाई कौनसी पंजिका देखिबा आवश्यक हुए नाही। तृतीयटी हेउची भगवान परशुरामंकर जन्म। विश्वास करा जाए जे एही दिन भगवान विष्णुंक षष्ठ अवतार परशुरामंकर जन्म होइथिला, तेणु एहा भगवान परशुरामंकर जन्म दिवस। चतुर्थटी हेउची एही दिन रथ यात्रा पाई रथ काठ अनुकूल करा जाए। श्रीक्षेत्र रे रथ यात्रा पाई रथ काठ पूजा होई रथ निर्माण कार्यर आरंभ हुए। पंचमटी हेउची लक्ष्मी नारायणंकर पूजा। एही दिन लक्ष्मी और नारायणंक पूजा कले घरे सुख समृद्धि और धन वृद्धि हुए बोली विश्वास रही। षष्ठटी हेउची एही दिन सुना किणिबाकु मध्य अत्यंत शुभ बोली ग्रहण करा जाए। अर्थात आमे एही दिन सुना किणिले एहार मध्य क्षय हुए नाही। ज्योतिष शास्त्र अनुसार अक्षय तृतीया दिन माँ लक्ष्मींकर पूजा पाठ करिले अत्यंत शुभ फल प्राप्त होइथाए। एही दिन को बहुत शुभ बोली मना जाइथाए। जदि एही दिन कौनसी व्यक्ति कौनसी भूल काम करिथाए तेबे ता जीवन रे अनेक समस्या सृष्टि होइथाए। आज आमे आपण मानंकु एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन केउ काम करिबा उचित नुहे से विषय रे कहिबाकु जाउछु। ज्योतिष शास्त्र मुताबक अक्षय तृतीया रे जदि किछि खास उपाय करा जाए तेबे धन लाभर योग होई पारे एवं देवी लक्ष्मी कृपा मध्य बर्षि पारे। आसंतु जानिबा एही पांचटी उपाय जहा द्वारा अक्षय तृतीया दिन घरे माँ लक्ष्मींकर आगमन घटिबो। विष्णु एवं लक्ष्मी को पूजा करंतु। अक्षय तृतीया रे भगवान विष्णुंक सह माँ लक्ष्मींकर पूजा करा जायथाए। एहा परे मूर्ति बा फटर अभिषेक क्षीर रे करंतु। एही समय रे माँ लक्ष्मींकर मंत्र पढ़ंतु, देखिबे आपणक घरे धनर अभाव हेब नाही। श्री सूक्त पाठ करंतु। अक्षय तृतीया दिन नाली साड़ी पिंधि माँ लक्ष्मींक फोटो सामना रे घी दीप जलाई श्री सूक्त पाठ करंतु। एहाकु जप करबा द्वारा माँ लक्ष्मी संगे संगे चली आसंती। अक्षय तृतीया दिन आलमारी रे रखंतु एही जिनिस। अक्षय तृतीया रे देवी लक्ष्मी को पूजा समय रे हळदी खंड एवं रूपा कॉइन को रखंतु। पूजा परे एही दुईटी जिनिस को लाल कपड़ा रे बांधी धनर स्थान किंबा आलमीरा रे रखंतु। देखिबे आपणक घर को धनर आगमन हेबो। आउ थरे कहि देखुची, जेतेबेले अक्षय तृतीया रे आपण माँ लक्ष्मींकर पूजा करूछंती खंडीए हळदी एवं रूपा कॉइन को पूजा पाखरे रखंतु। पूजा परे एही दुई जिनिस को लाल कपड़ा रे बांधी धनर स्थान किंबा आलमीरा रे रखंतु। निजर राशि अनुसार मंत्र जप करंतु। ज्योतिष शास्त्र मुताबक लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने लगी निज राशि अनुसार मंत्र जपिबा निहाती आवश्यक। एहा आपण ज्योतिष बा पंडितों को पचारि बुझीपारे जे आपणकर राशि कौन एवं एही राशि अनुसार केउ मंत्र जप करबा उचित।
ଏହା ଆପଣ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ। ଘରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କନକଦାରା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ଘରେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସହ ବିବାଦ ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କାହା ସହିତ କଳହ ବା ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରେ କଳହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କଳହରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଘରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଥାଏ ତେବେ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗୃହର ବାତାବରଣ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ଗୃହର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ନିଜ ପିତାମାତା ହେଉ ବା କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଦାବେଳେ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ଜୀବନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କାହାକି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭୁଲରେ ବି ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥାନ୍ତି ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଶୟନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୟନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଆପଣ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।